अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 24 की स्पेशल ट्रांसमिशन पनामा जीआईटी की जो हेयरिंग हो रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, आज उसका चौथा दिन था। अंदर क्या हुआ उस पर बात करेंगे, लेकिन कल भी हमने आपसे जिक्र किया था एक दुनिया जो अंदर देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां 5 घंटे 4.5 घंटे होती है हेयरिंग, और जहां कानून की बात होती है, आइन की बात होती है, और रिपोर्ट्स की बात होती है, और डॉक्यूमेंट्स की बात होती है। फिर एक दुनिया बाहर जहाँ के फिल वक्त कभी हम देखते हैं इमरान खान साहब भी लगे होते हैं, लेकिन आजकल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ज़रा ज़्यादा इस पर बात करें। सुनिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज क्या बातें की। इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा, ये एहतसाब नहीं इस्तेसाल है। इस तरह से धर्मों का सर्कस शुरू किया गया इस मुल्क के अंदर, और जमहूरियत की कब्रें खो दी गई, कब्रें, और आइन और कानून के कफन तैयार होते रहे। आजकल इनके सर्कस पर पनामा लीक्स का बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड बदलते रहते हैं अपने। बड़ी सख्त बात है, कहते हैं प्राइम सब आइन और कानून का कफन तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा जमहूरियत का, उन्होंने कहा एहतसाब नहीं इस्तेसाल हो रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोई ये बताए कि सुनिएगा ज़रा, जो आपके अपने आज कल जो ख्वाजा हारिफ साहब ने जो बात की उन्होंने, और दूसरा आज भी जो बात हुई कोर्ट में, और सलमान अकरम राजा साहब जो इनके बच्चों के वकील हैं, उन्होंने जो बातें की। सलमान अकरम राजा साहब की जो बातें थी नाज़रीन, उनकी नौयत ये थी कि दूसरे हाफ में जब हेयरिंग हुई कोर्ट की, तो बहुत सी बातों पे जो जज थे, ऑनरेबल जजेस, उन्होंने बहुत से सवालात किए, और हम पैनल से भी बात करेंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी इश्यूज थे जिस पे कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी ये जब एक और हेयरिंग होगी, एक और वेन्यू होगा, तो हम वहाँ ये बात करेंगे। तो और उस पर फिर देखा हमने कि जस्टिस अजमत सईद साहब ने ये कहा भी कि फिर आप कह रहे हैं नैब हेयरिंग में हम भेज दें, इसको नैब की ट्रायल में भेज दें। तो ये नौयत है अंदर जो डिस्कशन हो रही है। फिर हम रिपीट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चों ने जिस नौयत की, बच्चों के वकील ने जिस नौयत की आर्ग्यूमेंट की सलमान अकरम राजा साहब ने, तो हमें तो लगा कि सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं जी इसको ट्रायल में भेज दें। यानी कि इस तरह के सवालात थे जिनके जवाबात उनके पास नहीं थे, कि उनको खुद कहना पड़ा गाहे बगाहे कि जी आप इसको आगे भेजेंगे, फिर अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे हम बात करेंगे। और बात सारी शुरू हुई है, जैसे आप जानते हैं, 4 फ्लैट से बात चलते चलते पहुंच गई गल्फ स्टील पे। उसके बाद जो अजीज़ा स्टील मिल है दुबई, वहाँ जद्दा में, उसके बाद बात लंदन में फ्लैगशिप, और काफ़ी जो इनका बिजनेस है उस पर सब पर बात हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, मनी ट्रेल कहाँ, पैसा कहाँ से आया, पैसा किधर से आया, किसने दिया। जो कतरी शहजादे वाली कहानी है, वो आज उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि कहानी वही है, हमारी बात वही है। उन्होंने कहानी तो बहरहाल नहीं कहा, उन्होंने कहा ये हमारा स्टैंड है, ये हमारी पोजीशन है कि दादा ने पैसे छोड़े थे, बच्चों को, उनके पोतों को पैसे मिले, और उसके बाद उन्होंने तरीके से आगे से बिजनेस किए, कानून और आइन के उसमें रहते हुए पैरामीटर्स में। जजेस ने बार बार कहा कि कुछ तो कागज़ दिखाएं, लेकिन कागज़ तो कोई सामने नहीं आ पाए। और एक कागज़ जो सामने आया वो ट्रस्ट डीड थी, जिसमें कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ये बात हुई। 2 चीज़ें थी, एक ये कि फ़ॉन्ट आपको मालूम है जो कैलिब्री फ़ॉन्ट है कि वो इस्तेमाल किया गया, यानी कि उस तारीख में इस्तेमाल किया जबकि वो मार्केट में आया भी नहीं था, जिस पे ये डिफेंस ये लिया गया सलमान अकरम राजा साहब से कि ये फ़ॉन्ट अगर मार्केट में नहीं आया लेकिन बहुत से लोगों के पास था, तो शायद किसी से लेके उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। और जिस पे कि जज साहब ने ये फरमाया कि जी लॉयर्स जो होते हैं वो तो बड़े कंजर्वेटिव होते हैं, वो बड़े एहतियात से चलते हैं। ऐसा फ़ॉन्ट जो मार्केट में नहीं है तो वो क्या मतलब कि और किसी से फ़ॉन्ट लेके और इस्तेमाल करेंगे, तो ये उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं लगता। दूसरा जो ज़्यादा संगीन मसला था वो सिग्नेचर्स के फॉर्ज करने का था, और उस पे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा येस इट इज़ अ सीरियस मैटर, वी कैन एक्सप्लेन इट परहैप्स एट अनदर फोरम, कि हम कहीं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिर ये कहा गया बेंच की तरफ से, ऑनरेबल बेंच की तरफ से, कि ये मालूम हो जाए बात कि ये संगीन मामला है, कोर्ट को फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि कोर्ट को फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, और ये कहा गया कि
اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے اس پر سپریم کورٹ آنکھیں بند نہیں کر سکتا. پاکستان پینل کوڈ کے تحت ایک شک کو انہوں نے کوٹ کیا, انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو بلایا, انہوں نے کہا بتائیں کہ اس کی سزا کیا, انہوں نے کہا کم از کم 7 سال ہو سکتی ہے قید. تو یہ ہمیں جو اگر ابھی پینل سے بھی بات کرتے ہیں ہمیں لگا بظاہر کہ اس کو چھوڑیں گے نہیں, اس بات کو, اس ایشو کو, شاید کل آرڈر میں کوئی اس کا بھی ذکر ہو کیونکہ بار بار انہوں نے کہا کہ فیک فالس ڈاکیومنٹس دیے گئے ہیں. بہرحال ناظرین آج کیا ہوا کورٹ میں, ہمارے پینلسٹ نے اس کو کیسے دیکھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں نظر محمد گوندل صاحب. ویلکم ٹو دا پروگرام گوندل صاحب. ناظرین پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, فیڈرل منسٹر, لیکن اب ہیں پی ٹی آئی میں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اعزاز سید صاحب, سپریم کورٹ بیٹ رپورٹر جیو نیوز. ویلکم ٹو دا پروگرام. اور ہمارے اپنے رپورٹر ناظرین کل بھی عدیل سرفراز صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے, آج بھی موجود ہیں. عدیل اسٹارٹ ود یو, بتائیں جی آج یہ تھوڑا سا سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو جس طرح سے اپنی آرگیومنٹس دی, کون سی ان کی آرگیومنٹ تھی کس ایشو پہ جو کہ کورٹ نے مانی؟ جی اگر ماننے کی بات کی جائے تو کوئی ایسی ان کا آرگیومنٹ, کوئی ایسی دلیل آج وزنی نظر نہیں آ رہی تھی جس پر عدالت بھی کہتی. جیسا گزشتہ روز خواجہ حارث جو کہ وزیر اعظم کے وکیل تھے, وہ کچھ ایسے معاملات تھے جن پر ان کو قائل کر سکے تھے, لیکن سلمان اکرم راجہ نے جیسے ہی دلائل کا آغاز کیا, انہوں نے جو دستاویزات کل ان چیمبر بھی ججز کو فراہم کیے تھے, اس کے بعد آج انہوں نے عدالت میں فراہم کیے. تو سب سے پہلے تو جو سینئر ججز تھے انہوں نے ان پر برہمی کا اظہار کیا کہ آپ نے میڈیا پر ڈاکومنٹس دے دیے ہیں, جبکہ آپ نے ہم سے کہا تھا کہ میں میڈیا کی خبر بنانا نہیں چاہتا. اس پر برہمی کا اظہار کیا, اور اس کے بعد پھر چل جو سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے, اس میں ان کا جو دستاویزات فراہم کیے تھے انہوں نے یو اے ای سے آئے ہوئے دستاویزات, اس کو عدالت نے مسترد کیا. اکثر ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جب حکومت نے, وہاں کی یو اے ای کی حکومت نے جن دستاویزات کو مسترد کر دیا, آپ کس صورت میں ان دستاویزات کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد عزیزیہ مل کی جب بات ہے, اسکریپ کی بات انہوں نے کی تھی, عدالت نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسکریپ جو ہے وہ بھیجا گیا لیکن اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. انہوں نے اس پر یہ دلیل دینے کی کوشش کی کہ وہ اسکریپ نہیں تھا, وہ مشینری تھی, اس وجہ سے شاید یہ بہت بڑی کنفیوژن ہو گئی ہے, جس پر عدالت نے کہا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی. جب آپ جے آئی ٹی نے آپ کو تقریباً 5 بار آپ کے جو موکل حسین نواز ہیں ان کو طلب کیا تھا, اس وقت آپ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں فراہم کیا گیا. ہم آپ کو آج بھی موقع فراہم کر رہے ہیں, آج آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا آپ کے پاس دلیل ہے اس بات کی. تو وہ اس پر بھی سلمان اکرم راجہ شش و پنج کا شکار رہے, اور ان کا یہی کہنا, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا, کہ سلمان اکرم راجہ مزید جو آگے تحقیقات آئندہ جو ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے وہ پر امید ہیں کہ کسی اور ادارے میں تحقیقات ہوں گی اور وہاں پر جا کر وہ مزید دلائل اور مزید ثبوت فراہم کریں گے. جی اعزاز, لگا یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو بھی بات کر رہے تھے, یعنی کہ ان کی بنیادی بات یہ آرگیومنٹ تھی کہ جی میتھڈالوجی جو تھی وہ اس طرح کی تھی جے آئی ٹی کی کہ وہ ہمارے خلاف ہی انہوں نے کام کرا تھا. عزیزیہ گلف کے بارے میں اگر میں جی بالکل یاد کرا دوں, جی اس میں بھی یہ تھا کہ انہوں نے 63 ملین درہم جو کیش کیے اس مل کے ساتھ, تو انہوں نے کہا جی مل کے ڈیفالٹ میں ہے 21 ملینز, اس کا کیا بنا؟ وہ ایز اٹ از کھڑا تھا اس کے ڈیفالٹ میں. تو اس نے کہا جی میرے پاس پاور آف اٹارنی بھی تھی, تو انہوں نے کہا جس آپ کو تمام پارٹنر کی پاور آف اٹارنی آپ کے پاس موجود تھی, تو بینکنگ پرنسپل ہے کہ جو ڈیفالٹ ہوتے ہیں جو بھی پروجیکٹ, پہلے وہ رقم جو ہے اس کو مائنس کیا جاتا ہے, بیلنس کیا جاتا ہے, اس کے بعد رقم جانی چاہیے. جی تو 21 ملین ایز اٹ از آؤٹ سینڈ کر رہا تھا عزیزیہ اور اس گلف کا, اور آپ کے پاس 63 ملین کہاں سے آ گئے؟ ان کا پیسوں کا جو آپ نے جو ڈیفالٹ تھے وہ کلیئرنس کیوں نہیں ہوئی؟ اس پہ سلمان اکرم راجہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, وہ بھی جواب نہیں تھا. اور دوسرا اعزاز, انہوں نے پوچھا کہ تمام پارٹنر کے آپ کے پاس پاور آف اٹارنی اگر تھا تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بینک کی ٹرانزیکشن ہے نا, بینک تو کبھی نہیں کہتا. پاور آف اٹارنی اعزاز اگر ہم صحیح سمجھے تھے تو وہ اس پر بات ہوئی تھی کہ یہ تین لوگوں کے شیئرز تھے اس میں, تو اس پہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ 3 کے شیئرز تھے تو ایک بندے کو کیسا مل گیا پیسہ. پھر یہ پتا چلا کہ جے آئی ٹی میں جا کے حسین نواز صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس ہے جس میں کہ سارا مجھے دے دیا گیا پیسہ, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ لا کے دیں پاور آف اٹارنی. تو وہ پھر پتا چلا کہ پاور آف اٹارنی تو دینی تھی اور دی نہیں انہوں نے. تو یہ بہت سی جگہ ہمیں نظر آیا کہ جب سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے دھڑلے سے بات کرتے تھے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی, غلط ہو گیا, تو پھر واپس جب ان سے کراس ایگزامن کرتا تھا بینچ تو پھر لگتا تھا ان کی آرگیومنٹس میں کوئی وزن نہیں. جی بالکل ایسا ہی تھا. اگر اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ دیکھ لیں
کہ آپ کو بھی یاد ہے کہ اکتوبر 2004 میں جو میاں شریف ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے والد ہیں ان کی وفات ہوئی. ان کی وفات کے بعد تقریباً 6 سال کا عرصہ گزرتا ہے, 5 سال کا عرصہ گزرتا ہے. فیبرری 2009 میں جو شریف فیملی ہے اس کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور وہ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ میاں محمد شریف صاحب کی جتنے بھی اثاثے ہیں, موویبل اموویبل پراپرٹیز, ان کی تقسیم کا ایک معاہدہ ہوتا ہے. اگر اس 32 پیجز کے معاہدے کو دیکھا جائے جو کہ والیوم 4 کا حصہ ہے, اور اس کو کمپیئر کیا جائے یہ جو آن گوئنگ کیس ہے, تو اس میں بھی کافی زیادہ مواد موجود ہے اور جو کہ چیلنج کرتا ہے رولنگ فیملی کو. میں ایک چیز جو نسیم میں جو دیکھ پایا ہوں کہ خواجہ حارث صاحب کو بھی ہم نے سنا, سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی بات آپ نے سنی, جو گورنمنٹ کے وکلاء ہیں رولنگ پارٹی کے, میرے خیال میں ان کو رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے کہ یہ جا کس طرف رہی ہے کورٹ, اور اب انہوں نے ایک شاید ٹارگٹ طے کر لیا ہے کہ ان کی جو سب سے بڑی سکسیس ہوگی وہ یہی ہوگی کہ میٹر کو وہ ڈسکوالیفیکیشن کی بجائے ٹرائل کورٹ کی طرف لے کے جائیں. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں, آپ نے 3-4 باتوں کا آپ نے ریفرنس دیا کہ وہ بار بار جج صاحبان بھی یہ کہہ رہے تھے, اور بار بار یہ سلمان اکرم راجہ بھی لے کے ہم کسی اور فورم پہ چیلنج کریں, بات کریں گے. تو وہ کیوں کسی اور فورم پر بات کریں گے, اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. وہ اس لیے کسی اور فورم پر بات کریں گے کہ اگر آج انہوں نے اس فورم کے اوپر, جو ہائیسٹ فورم ہے, اس کے اوپر اس بات کا کوئی جواب دیا, اور اگر وہ ریجیکٹ ہو گیا, تو وہ لوئسٹ فورم کے اوپر جا کر وہ آرگیومنٹ اور وہ ڈاکیومنٹ پیش نہیں کر سکیں گے. جو ڈاکیومنٹ اگر سپریم کورٹ ریجیکٹ کر دے, اگر سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تو کیا وہ ڈاکیومنٹ نیچے آ, لیکن اس میں تو اعزاز یہ بھی بات ہے کہ عدیل کیا ان کے پاس کچھ ہے بھی. دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ جی آپ آگے جا کے پھنسنا نہیں چاہ رہے, لیکن ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں. مطلب بار بار جس بات پہ انہوں نے کہا ڈاکیومنٹ دیں, انہوں نے کہا جی بعد میں بتاؤں گا, اچھا جی دیکھوں گا, مجھے بتا, اور شروع کرتے تھے کہ جی میرے آپ نے کلائنٹس کو بتایا نہیں, پھر وہ کوٹ کرتے تھے کہ جی جی آئی ٹی میں یہ بات ہوئی, یہ بات ہوئی. اصل میں یہ جو وکلاء کا یہی کام ہے. آپ دیکھیں خواجہ حارث بڑے زبردست وکیل ہے, اور سلمان اکرم راجہ یہ ظاہر ہے بڑے نام ہیں. یہ انہوں نے اپنی اسی کمزوری کو, میرے خیال میں جو لگ بھی رہا ہے کہ جے آئی ٹی کے سامنے آپ کوئی چیز نہیں دے رہے, کورٹ کے سامنے آپ کوئی چیز نہیں, یہ جو کمزوری ہے اسی کو انہوں نے اپنی طاقت بنایا ہے, اور وہ بار بار اسی کمزوری کو آرگیومنٹ یہ لے رہے ہیں لیگل کہ ہم کسی اور فورم کے اوپر بات کریں گے. یہ گورنمنٹ کے رولنگ پارٹی کے جو وکلاء ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ فوری طور پر ٹلے گا اور ہم ٹرائل کورٹ کے اندر جائیں گے تو گورنمنٹ کو ایک بریدنگ سپیس مل جائے گی, اور اس بریدنگ سپیس کے اندر ان کو فل کرنے کا ایک اپرچونٹی ان کے کلائنٹس کے پاس آ جائیں گے. ٹیکنیکل ورڈ بول رہے تھے, اٹ از اے میٹر آف فردر انکوائری. آپ نے سنا ہوگا, کہہ رہے تھے کہ اٹ از اے میٹر آف فردر انکوائری, کہ یہ نہیں یہ ابھی اس کی مزید انکوائری ہو جائے, اور وہی جو ابھی میرے برخوردار کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا. لیکن وہ ڈسکوالیفیکیشن سے اوائڈ کر رہے ہیں جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن ایک سن ڈسکوالیفیکیشن پہ آتے ہیں, لیکن گوندل صاحب اور عدیل اس میں آپ بھی آئیں کہ یہ آپ کو یاد ہے کہ آج چوتھا دن تھا, پہلے روز اور دوسرے روز تھرسٹ یہ تھا شریف خاندان کے وکیلوں کا کہ اس کو نکال کے پھینکے باہر, یہ جو رپورٹ ہے, اور یہ کسی چیز کی بنیاد نہیں بن سکتی, آپ ریفرنس نہیں بھیج سکتے ہمارے خلاف. دیکھیں نا, پہلے 2 دن تو یہی فوکس رہا ہے, لیکن گوندل صاحب آج پھر ان کو ایسی سامنا کرنا پڑا کمزوری کا کہ انہوں نے کہا جی یہ آپ ہمیں آگے بھیجیں. یعنی کہ اصل میں وکلاء بڑے نامی گرامی وکلاء ہیں, لیکن نسیم زارا مسئلہ یہ ہے کہ جس پچ پہ ان کو کھلایا جا رہا ہے, نہ تو وہ باؤنس کرتی ہے, نہ وہ کیا کہتے ہیں گگلی پہ جا سکتی ہے, نہ کوئی بالر بیچارہ کا کیا غلطی کیا کریں آپ کے کپتان, جبکہ کوئی ریکارڈ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں, ریکارڈ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور تمام جو سچ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں اس پہ شرم آتی ہے, اور بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے. پہلے تو آپ دیکھیں مخدوم علی خان ان کے وکیل تھے, پاکستان میں سب سے بڑے وکیلوں میں سے ایک ہے, وہ بھی چلے گئے, اکرم شیخ بھی چلے گئے. اب یہ نوجوان جو لڑکے انہوں نے لائے اچھے وکیل ہیں, لیکن یہ بھی یقیناً اب خواجہ حارث کا نام ہے لاہور کے حوالے سے, اس کا بھی کانفیڈنس نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا. وہ اس لیے کہ وہ اس بیچارے کے پاس کچھ ہے نہیں کہنے. لیکن میں پھر بھی کہوں کہ ان تینوں کے مقابلے میں وہ پھر بھی جمے ہوئے تھے, ان کو تو یہ تو اونچا بول رہے تھے, وہ جان تو نہیں تھے, وہ بڑے سبمسر تھے, اور اپنے موقع پہ انہوں نے کافی کوشش کی, بڑی محنت کی. لیکن جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے کہا کہ اس میں کرپشن چارجز ثابت نہیں ہوتے,
करप्शन चार्जेस का इशू ये है कि जी इस पे किक बैक का, मनी ट्रेल का, टैक्स एवेजन के चार्जेस हैं, इस पे करप्शन के डायरेक्टली कोई आज जैसे कहा तो है उन्होंने, आज जज ने कहा है, आज जज ने क्लियरली करप्शन का भी नाम लिया, क्योंकि ये 2 दिन से मीडिया का कुछ हिस्सा कह रहा है कि जी उन्होंने कहा था कि नो करप्शन, नो एविडेंस ऑफ करप्शन तो थे अदालत के, ये तो हमने भी सुने, लेकिन वो तो रिमार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में थे ना, 90% तो कुछ और कह रहे थे। असल में नसीम, ये आप भी देखती हैं, ज़रा आप हमसे सीनियर भी हैं उस एतबार से, कि जो जजेस के रिमार्क्स होते हैं वो बाज़ औक़ात कंट्रेरी होते हैं उनकी जजमेंट के। वो तो छोड़ दें, वो तो मेरा ख्याल है वो उसको छोड़ दें, वो अलग इशू है। हम देख रहे हैं कि कोर्ट में क्या। अब मुझे ये बताएं अदील, कल इतने जोशो खरोश से मीडिया के एक हिस्से ने रात के 9 बजे कहा जी ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग, ऑल द पार्ट्स ऑफ न्यूज़ ब्रेकिंग, जी इतनी ज़बरदस्त खबर आई है, गेम चेंजर खबर आ गई, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ गए, वैसे आ गए, कोर्ट में देखेंगे क्या होगा। पहले तो गत बनाई कोर्ट ने लॉयर की कि जी ये आपने तमाशा बनाया था, आपने फिर जाके ट्रायल, उन्होंने कहा फिर हम मीडिया को बुला लें ट्रायल के लिए। तो ये मुझे बताएं कि वो जो कल डॉक्यूमेंट्स आए थे, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में याद करा दूं। जी मैं कल जब उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने सबमिट करने हैं, तो उन्होंने कहा कर दें। जी हम दे देंगे, हम ये मीडिया स्टोरी नहीं बनना चाहते। उन्होंने तो बहुत गुस्से में आज बोले। जी हाँ अदील, कल जो डॉक्यूमेंट्स आए रात को 9 बजे करीब जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए थे, अब हमें तो ये प्रूफ नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज हैं या उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स आए और उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तो काफ़ी हद तक ये लग रहा था कि इन्होंने साबित कर दी है, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए तो वो जजेस ऑलरेडी उन चीज़ों से वाकिफ़ थे और उनको बैकग्राउंडर सारा पता था कि ये डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने इनको, और सीएमए में थे बाय द वे ऑलरेडी ये नए डॉक्यूमेंट्स, और उन्होंने एक दरख्वास्त भी खैर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, अपनी जो मुतफरक दरख्वास्त है उसमें उन्होंने ये भी इस्तदा एक बार फिर से दोहराई है कि इस रिपोर्ट को हम मुस्तरद करते हैं और जो JIT ने जो दस्तावेज़ात हासिल किए उसके ज़राए भी हमें बताए जाएँ कि उन्होंने कहाँ से ज़रा ये जो दस्तावेज़ात हैं ये हासिल किए। आज की जो सबसे अहम, जिस तरह आपने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ अहम रिमार्क्स आए थे जस्टिस अजमत शेख की जानिब से, जिसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया मीडिया के ऊपर। आज एक अहम बात जस्टिस एजाज अफजल जो कि बेंच के सरबराह उन्होंने की है, उन्होंने ये कहा है कि अगर वज़ीर आज़म के बच्चे हसन हुसैन और मरियम नवाज़ मनी ट्रेल ना साबित कर सके, या साबित ना कर सके कि उनके अकाउंट्स में जो पैसा है वो कहाँ से आया है, तो इसका तमाम तर जो नताइज हैं वो भुगतना पड़ेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, जो कि ऑफिस होल्डर हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। ये अहम यहाँ पर आज उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि ब्रेक में जाने से पहले कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये थे। नाज़रीन हम भी ब्रेक पे चलते आएंगे वापस, तो गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे
لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ شور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ جو عزیزیہ ہے اس میں بھی پتہ چلا پیسہ آیا تو انہوں نے کہا جی ہاں قطری شہزادہ یعنی کہ ان کے دادا نے پیسے دیے تھے جو ارینجمنٹ، تو انہوں نے کہا اچھا یہ قطری شہزادے نے بھیجے، اچھا تو منی ٹریل دکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ تو ان کے درمیان ہے۔ پھر جو انگلینڈ میں کہا گوندل صاحب کے جی انگلینڈ میں جو بزنس ہے آپ نے سیٹ اپ کیا وہاں بھی آپ کو پیسہ وہاں سے آیا، وہ انہوں نے کہا جی لا فرم کو آیا، لا فرم نے آگے دیا۔ انہوں نے کہا کچھ تو ہوگا، یعنی کہ وہ جب بھی ڈاکیومنٹس کسی چیز کے مانگ رہے تھے یعنی کوئی بھی ان کی اسرشن ہے ڈاکیومنٹ سے سپورٹ نہیں ہو رہی۔ میرے خیال میں سپریم کورٹ کے حوالے سے میں بھی ادھر تھا، آپ بھی تینوں لوگ ادھر تھے، میرے سے زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے۔ میرا خیال ہے میرا جو ایک سبجیکٹ ہے میں اس پہ بات کروں کہ میں سیاسی طور پہ اس بات کو ایک بات تو شاید آپ نہیں ادھر وہ ادھر جو اس نے ارسلان کا ریفرنس دیا تھا وہ کلیئر کر دوں۔ وہ میں نے پوچھا اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے دوستوں کو، انہوں نے کہا کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گوندل صاحب بات اس کے ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ قطری شہزادے سے جا کے آپ نے کیوں نہیں ایویڈنس لیا، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ ریز کیا کہ جی افتخار ارسلان افتخار کے کیس میں کیا ہوا جی کہ قطری شہزادے پہ آپ نہیں جاتے اور ارسلان کے کیس میں DIT وہاں جا کے اس نے بیان ریکارڈ کرا۔ تو اس میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیٹ جو ایویڈنس تھی دیٹ واز انیشیٹڈ بائی نیب نے وہ مانگی تھی جب اور انہوں نے جو ایویڈنس دی ہے یہ ریسپونڈنٹ نے دی ہے یا ایکیوز نے دی ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے جو ایکیوز ایویڈنس دیتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنی صفائی کی، یہ گواہ صفائی ہے نا،
کہ وہ اپنے طور پہ جا کے وہ اپنے گواہ صفائی کے خود پیش کریں. نیب والوں نے اس کی ریکوائرمنٹ محسوس کی تھی کہ اس کو گلٹی کرنے یا نہ کرنے میں ہمیں اس کی ایویڈنس کی ضرورت ہوگی, اس لیے GIT ادھر گئی تھی, اور ان کا نہ جانا اور اس میں جانا اس میں کوئی ریلیونسی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا, ابھی بھی آج آپ نے سنا, کل بھی سنا, بلکہ جب سے یہ سماعت شروع ہوئی ہے پہلے دن سے ان کا موقف یہ ہے کہ GIT جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے, یہ بائسڈ ہے, یہ ہمارے مخالف ہے. بالکل. تو نسیم ظاہر اس پہ ذرا میں اپنے دوستوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہوں گا کہ GIT نے کون سا غلط ڈاکومنٹس دیا ہے, GIT نے کون سا وہ غلط پیپر دیا ہے, GIT نے کون سا وہ بیان میں گڑبڑ کی ہے. ان کے ذمہ دار ہے کہ فوج ڈاکومنٹس بھی دیے ہیں, ان کے ذمہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک سے دوسرا بیان بھی ادل بدل کر کے دیا ہے, ان کے ذمہ بھی ان کو ریکارڈ ٹیمپر کیا ہے. لیکن GIT کے ذمہ یہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسا ڈاکومنٹس یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے پہ آج ان کو وڈرا کرنا پڑے. اور بار بار کہنا ہے کہ اتنی جلدی ڈاکومنٹس کیوں مل گئے تھے, کبھی میں بھی سوچتا ہوں اور لوگ اس پہ بہت بحث کرتے ہیں. میرے خیال میں اب یہ آیا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس مثلا انہوں نے کہا کہ ہم نے کون سے 2006 میں یہ جو مل ہے اس کو ایکسپورٹ کر کے جدہ لے گئے. انہوں نے اس سال کا ریکارڈ مانگ لیا کسٹم کا کہ اس میں کون سا سکریپ کون سی مشینری ایکسپورٹ ہوئی ہے. جواب تھا نل. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ڈاکومنٹس انہوں نے ٹیسٹ کروائے ہیں UK والوں سے فلاں سال میں, فلاں سال کا ریکارڈ دے دو. جواب تھا ادروائز. اسی طرح سے جو انہوں نے جدہ سے ریکارڈ منگوائے, اب ریکارڈ انہوں نے خود نہیں تیار کرا, پچھلے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کا ریکارڈ ہے. وہ جہاں آپ اپنی ایمبیسی کو کہیں گے کہ یہ ریکارڈ ہمیں چاہیے تو وہ 1 گھنٹے میں کیوں نہیں لا کے دیں گے. تو یہ الزام لگانا ہے کہ GIT نے جلدی ریکارڈ لیا ہے, 60 دنوں میں نے ریکارڈ مکمل کر لیا ہے. بھائی کسی کی ایفیشنسی کو آپ اس کو سزا تو نہ دیں, اس کو اپریشیٹ کریں, لیکن یہ کریں نہ کریں. سچ بات یہ ہے کہ اس ملک کا 20 کروڑ عوام جو ہیں اور اس ملک کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اس ملک کی جو سوسائٹیز ہیں, سول سوسائٹی, ساری GIT کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اب روز سنتے ہیں ان کی پرفارمنس پہ. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں خدا کا شکر ہے. بلکہ دوسری بات آج میں نے کہہ رہا تھا کہ ان کو یہ گمان بھی نہیں تھا پورے 35 سالہ دور حکومت میں, ان پہ کبھی یہ نوبت آئی نہیں ہے کہ ان سے بھی کوئی حساب مانگ. جی تھوڑا سا میں GIT پہ جانا چاہتی ہوں. عدیل یہ بتائیں کہ GIT کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی شروع میں تو میں تو یہ لفظ استعمال کروں گی جارحانہ طریقے سے آیا, اور انہوں نے کہا جی ہمارے بھی رائٹس ہیں, اور یہ دیکھیں انہوں نے کتنی زیادتی کی. ان کی میتھڈالوجی ایسی تھی کہ, اور انسیڈنٹلی میتھڈالوجی پہ آپ کے کولیگ احمد نورانی صاحب کی ہم رپورٹ پڑھے تھے, کچھ وہی باتیں تھیں جو انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج کی. اور انہوں نے تو کہا, ہم کوشش کریں گے اگر احمد نورانی صاحب سے بات بھی کر پائیں, انہوں نے کہا جی ہلیریس تھی. انہوں نے یہ بھی لکھا اپنے اس میں رپورٹ میں کہ لگ رہا تھا کہ وہ اس طریقے سے بنائی گئی ہے رپورٹ, اور اس کی میتھڈالوجی ایسی ہے جیسے کہ ان کو کوئی ٹارگٹ دیا جاتا ہے اور وہ ٹارگٹ پر فوکس کر رہے ہیں, یعنی کہ شریف خاندان پہ نہ کہ طریقہ کار پہ. لیکن آپ نے دیکھا عدیل, جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے 3-4 باتیں کی, انہوں نے کہا جی یہ جو BVI سے یا BVI یا دوسری منروا سے جی کچھ گھنٹوں میں ہی واپس آ گئے تھا جواب, تو تیزی میں انہوں نے جواب دیا. تو ہاں, تو انہوں نے کہا صحیح ہوگا غلط. تو جج صاحب نے روک کے کہا کہ 12 ای میلز ایکسچینج ہوئی ہیں, تو آپ کیا بات کریں. اور بھی کچھ ایسے 2-4 آپ کو یاد ہیں کچھ انسیڈنٹس جہاں انہوں نے کوشش کی کہ کہیں کہ GIT غلط کری ہے, تو ججز نے ان سے سوال کیا تو پتا چلا کہ یہ بات یہ بالکل جیسے سب سے پہلے تو بات وہ ٹرسٹ ڈیڈز کی آئی ہے, اس میں واضح طور پہ آیا کہ جو کمبر کی ٹرسٹ ڈیڈ تھی, اس کے بعد نیلسن اسکول کی جو ٹرسٹ ڈیڈ تھی, اس کے اندر جو پہلے پیجز تھے دونوں کے وہ تو ٹھیک تھے, لیکن جو دوسرے پیجز تھے جن پہ سائن تھے مریم نواز کے, وہ دونوں ایک ہی پیج تھے. تو اس پر انہوں نے کافی کلاس لی. اسی پہ تو انہوں نے کہا ہے کہ PPC فالس ڈاکیومنٹس. بالکل. اور اس کے بعد موزیک فنزیکا سے جب GIT کی جانب سے رابطہ کیا گیا کہ آپ نے کچھ ڈاکومنٹس ٹیسٹ کیے ہیں اس کی اتھینٹیکیشن کے حوالے سے, تو انہوں نے پہلے تو فون ہی نہیں اٹھایا. اس کے بعد انہوں نے بتایا جی کہ ہم لوگ اگر فون یہ لوگ نہیں اٹھا رہے تو اس کا مطلب ہفتے کو چھٹی کے دن یہ سائن کہاں کریں گے یا کسی چیز کو اتھینٹیکیٹ کیسے کریں گے. اس پر ان کو سلمان اکرم راجہ اس پر بھی کافی گھبرا گئے تھے, وہ ڈیفینسو بھی نہیں آئے اس پہ, اور کافی حد تک مان بھی گئے تھے. اور ان کو جو اکرم شیخ جو کہ پہلے وکیل رہ چکے ہیں وزیر اعظم کے بچوں کے, ان کے اوپر وہ ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جی میرا تو تعلق ہی نہیں, انہوں نے کیا تھا. انہوں نے کہا وہ میرے سینئر کولیگ ہیں اور ان سے بات کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے.
खुद अपनी वो जान छुड़ाने के चक्रों में थे और काफ़ी शेड्यूल भी दिया था। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है जो इसी हवाले से बात जजेस ने की सलमान अकरम राजा से, वो ये थी कि ये जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है इसने बुनियादी तौर पर रब्ता किया था म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत ब्रिटिश फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ। और ब्रिटिश फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे, रिपोर्टिंग अफसर थे, उन्होंने आगे मोज़ेक फोंसेका से रब्ता किया था और मोज़ेक फोंसेका ने वो लेटर जो दिया वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, आपने और हमने देखा भी वॉल्यूम 4 का भी, वो भी वॉल्यूम 4 का हिस्सा है। तो उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि जजेस को एक तो सारी बातें फिंगर टिप्स के ऊपर थी और जजेस सवाल कर रहे थे सलमान अकरम राजा से कि आप ये बताइए कि आप एक प्राइवेट फर्म से लेके आ जाते हैं चीज़ और वो प्रॉपर्ली अटेस्टेड भी नहीं होती, नोटरी से प्रॉपर्ली अटेस्टेड भी नहीं होती, हम उनकी हुकूमतों से पूछते हैं वो इनकार कर देते हैं, आप उसको इनकार करते हैं, लेकिन एक जो सरकारी तौर पर एक इदारा है वो सर्टिफाई करके आपको चीज़ें दे रहा है तो आप उसको मानते ही नहीं कि मरीम सफदर की है, नेल्सन नेस्कल के हवाले से जो वो लेटर है उसका। तो इसके ऊपर भी सलमान अकरम राजा काफ़ी मेरे ख्याल में परेशान भी नज़र आए, आपने भी देखा और हमने भी देखा। लेकिन एक मैं लेट मी ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट लेट मी बिकम devil's advocate for a while. Who's the devil? You are. It's chilling. So इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि लड़ाई के बाद कोई मौका नजर आए तो उसे अपने मुंह पे मारना चाहिए। जो पॉइंट्स उठाए इन्होंने GIT के ऊपर, जो एतराज़ात उठाए जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, वो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक वैलिड हो सकते थे। मसलन अगर नहीं, मुझे मैं बता दूं, मिसाल के तौर पे वो GIT के ऊपर सवाल उठाते हैं कि जी GIT के अंदर एक ऐसा शख्स भी था जो कि एक इदारे का मुलाजम ही नहीं था, वो ISI के वो जो ब्रिगेडियर साहब है उनके हवाले से वो नहीं, मेरा ख्याल था आप ये बताने लगे हैं कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी पे मैं ISI के हवाले से कहना चाहती हूँ कि कोर्ट में उन्होंने कहा कि जी जो बंदा गया था लेने, नोटराइज करवाई थी वो दुबई से जाके एग्रीमेंट वगैरह तमाम गल्फ स्टील की, तो जी उसका इन्होंने कहा जी हमें कन्फ्रंट नहीं किया। देखें ना एजाज, ये बड़ी अहम बात है जो, क्योंकि हम भी सवाल उठाते हैं अच्छा GIT ने काम ठीक किया नहीं किया, क्योंकि इतनी बातें, लेकिन जब आप कोर्ट में जाके सुनते हैं तो जब ये जो भी खड़ा होता है GIT की बात करने तो आगे से बेंच वो उल्टा ही सवाल कर देता है। फिर ये मसलन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि उन्होंने कहा जी ये दुबई से हमें पता चला कि जो नोटराइजेशन है यानी कि वो भी फेक है, और उन्होंने कहा इस तरह का कोई हुई नहीं, बिजनेस डील हुई नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आप जो डॉक्यूमेंट लाए हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपका फेक है। उन्होंने कहा जी नहीं, हमारा बंदा गया था नहीं। तो इन्होंने कहा सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी ये चीज़ें हमारे क्यों नहीं आपने मेरे क्लाइंट को बताई, GIT ये बातें कन्फ्रंट क्यों नहीं करती। तो उस पर क्या कहा इजाजुल एहसन साहब ने, क्या कहा बताओ। उन्होंने कहा जी ये डॉक्यूमेंट आपके क्लाइंट को हुसैन नवाज साहब को दिखाया गया और उन्होंने कहा जी ये मेरा कोई दोस्त जाके नोटराइज करके आया है। तो उन्होंने कहा कौन था, तो उन्होंने कहा जी क्यों, उन्होंने इसलिए जवाब नहीं दिया। सलमान अकरम राजा साहब के अल्फाज थे कि हुसैन नवाज साहब ने मुझे बताया क्योंकि ISI के बंदे ने मुझसे पूछा, तो इसलिए फिर मैं नाम नहीं बताना चाह रहा था कि फिर मेरा दोस्त मुश्किल में आ जाए। मतलब ये हो भी सकता है कि उनकी सोच ये रही हो कि somebody नहीं, बट ही यूज्ड द वर्ड ISI के थे रिप्रेजेंटेटिव। बट कहने की बात ये है कि ये तो बात क्लियर, हमें तो ये लग रहा था कि बहुत सी चीजें हैं गोंदल साहब के सामने बताया गया था। मैं वही बात जो कर रहा था ना कि जो मुक्काबाद में आए वो अपने आप पे मारने, अब मेरे ख्याल में जो वही मुक्काबाद में ये मुक्का बना ही रहे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी अगर जाएंगे, उन्होंने कैटेगरिकली पूछा था कि वो अटेस्टेशन जो एक प्राइवेट फर्म वो तो बड़ी क्लियर है, वो तो क्लियर, हम वो माने नहीं हम वो माने या सरकारी तौर पे जो है वो माने, ये बात है। और ये याद रखें कि पहले दिन अदील क्या लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट थी ख्वाजा हारिस साहब की कि जी आप प्राइवेट जो चीज़ है वो ना लेके आए, क्योंकि GIT ने एक प्राइवेट फर्म से पता नहीं इनके मेंबर के कोई एक रिश्तेदार थे कि जी उनसे आपने प्राइवेटली लिया, तो आप प्राइवेटली जो है वो आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते। यानी कि बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा कि प्राइवेटली जो दिया वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू करते हैं। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी।
अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
को पिला के चिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी वालों को गिरा दो। मिस हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। और मेट्रो बस की जरूरत। कोर्ट हेयरिंग में क्या हुआ और ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली अभी हम इस पे फोकस करते हैं कि जो फ्लैट्स हैं, जो ओरिजिनल इशू खड़ा हुआ था उसमें फिर बात आज हुई कि मलकियत किसकी है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, ट्रस्टी कौन है। ज़ाज़ इस पे काफ़ी आज कोर्ट में बात हुई और जो लग रहा था कि बेंच जो है वो सलमान अकरम राजा साहब जो अपने दलाइल पेश कर रहे थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा अभी भी ये ओपन क्वेश्चन है। बिल्कुल बेंच जो है बिल्कुल कन्विंस नहीं हो सका था। जो सलमान अकरम राजा साहब ने उधर स्टेटमेंट भी दिया और वो एक लेटर भी पेश किया और वो लेटर ये कह रहा था कि हुसैन नवाज साहब को लिखा गया वो लेटर था जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्ली 2006 में हमारी एक मीटिंग हुई थी। वो इस बात को इस्टेब्लिश नहीं कर रहा था ये जो कल वाला जो रिलीज हुआ जो रिलीज हुआ तो वो बात ये इस्टेब्लिश नहीं हो रही थी कि ये जो मलकियत है वो किसकी है और कब से है। जबकि अदालत का ये सवाल ये है कि ये मलकियत किसकी है और कब की है। अगर आपके पास अभी तक तो ये साबित होता है कि वो मरियम सफदर की है या मरियम नवाज की है, तो अगर इसके अल्टरनेट कोई आपके पास एविडेंस है कि वो मरियम की नहीं है तो वो बताएं। तो हुसैन कहते हैं कि नहीं ये उनकी तरफ से है। तो वो ये जो लेटर थे इनकी तरफ से पेश किए गए वो अदालत ने कबूल नहीं किए क्योंकि वो जेन्युइनली उसका जो कंटेंट है वो क्लियर नहीं है। कि कंटेंट या तो क्लियरली बताए कि जी ये मरियम फलां डेट को इसकी मालकन बनी है या वो ट्रस्टी हैं, तो वो फिलहाल तो वही लेटर स्टैंड करता है। और अगेन ये लेटर जो आज भी आया है क्या ये ऑफिशियली वेरीफाइड प्रोसेस से आया है, चैनल से आया है? तो आंसर इज नो। वो तो देखो जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से जो MLA के तहत डॉक्यूमेंट आए जिसमें उन्होंने कहा कि जी ओनर मरियम नवाज साहिबा को कहा है, तो कोर्ट तो उसी के साथ खड़ा है। अच्छा ये बार बार हमने देखा, कल भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा हुआ कि जब वकील जो है वहाँ खड़े हुए, चाहे प्राइम साहब के, चाहे इसहाक डार साहब के थे, चाहे बच्चों के, तो जब वो बहुत ज़्यादा जिरा करते हैं तो फिर कोर्ट कहता है जी ठीक है नोटेड। यानी कि कोर्ट अपनी एज सच गाय बगाए अपने कमेंट्स दे देते हैं कि जी असल इशू ही पैसे का है, मनी ट्रेल का है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की, उससे फिर हट गए जहाँ तक वो स्पीच का ताल्लुक है कि हम सारे देंगे, लेकिन कोर्ट नोटेड, वो कहते हैं नोटेड, पॉइंट टेकन। उसकी बैकग्राउंड ये नहीं है। असल मसला ये हम सारे उधर थे, हम सुन रहे थे जब वो इसरार करते थे किसी इशू पे तो कहते थे नोटेड आगे चले, और जो उनके सामने रिकॉर्ड था उससे वो मुताबिकत नहीं करता, फिर वो कहते थे नोटेड। जब वो इसरार करते तो कहते नोटेड। सर यही बैकग्राउंड है, हम कौन सा कह रहे हैं नोटेड का मतलब है कि कह रहे हैं मान रहे हैं। ये अफजल ने एक दफा वो अपनी नोटबुक दिखाई भी है सलमान अकरम राजा को, वो देख लें कि मैंने नोट कर ली है हर चीज़। और उसी हवाले से जो है वो याद है कि आज भी उन्होंने जब कहा कि जी ये इनकी जो ओपिनियन है ये है, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस अजमत सईद साहब ने कि मैं 758 टाइम्स बता चुका हूं कि जो ओपिनियन है GIT रिपोर्ट की वो बाइंडिंग नहीं है और जो इनकी रिकमेंडेशन है वो नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है, फाइंडिंग है, मटेरियल जो है उसको हम देखेंगे जरूर। जो मटेरियल ऑफ एविडेंस है और जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं वो इस पे फोकस किए, वो कह रहे हैं एविडेंशियरी वैल्यू चेक करेंगे। ये जो बार बार कहते हैं कि टारगेट किया जा रहा है, मैं इसकी भी थोड़ा सा आपको बता दूं। टारगेट ये इस हवाले से इनको ये तवक्को नहीं थी, और ये वो टारगेट है जब उन्होंने 13 पॉइंट्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने GIT को कि इस पे आपने फोकस करना है, इसके हमें रिकॉर्ड में मजीद एविडेंस चाहिए, और ये वो 13 पॉइंट्स वो थे जिस पे इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी। और जब अपना GIT की पहली रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके बाद जिन लोगों ने वहाँ जब गए थे क्वेश्चन आंसर के बाद, उस वक्त से उनका फैसला था कि GIT को हम डिस्प्यूटेड बना दें। जी वो तो अब बातें हो गई। एक और नहीं और बात, अब की बात मैं कर रहा हूँ, अब की बात जरा सोचें इनकी फ्रस्ट्रेशन का आलम क्या है कि मुल्क का वज़ीर आज़म आज दौरों पे है और पब्लिकली जो वो स्पीचेस कर रहे हैं उन पे जरा गौर करें। जो सर हम तो छोटा सा पोर्शन दिखाया है कल सियालकोट रात को सारे उसी पे गौर करेंगे। सियालकोट में जो स्पीच की थी मेरी इत्तला के मुताबिक वो हुई थी, इसने इस हद तक बोला है कि जो उसको फिर
बेंच को एक्सपैंड कर दें, फिर ये भी खबर कुछ इसको चैलेंज करेंगे ये कि, और अगर आज खास तौर पे आज का अगर देखें तो सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरीके से कहा जी वी विल डिस्कस इट इन अदर फोरम व्हेन वी गेट अ चांस वी विल एक्सप्लेन इट, तो जहनी तौर पे लॉयर्स तो इनके कम से कम ये समझ गए हैं कि वो ट्रायल वाली बात है, ये खुद लेकिन जंग अब उन्होंने शुरू कर दिया, ये खुद भी और पॉलिटिकल मेरे भी कानूनी जंग हार चुके हैं, अब ये सियासी जंग खेल। जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में स्टेप बाय स्टेप डे वन से अगर आज तक ही लें तो स्टेप बाय स्टेप अब कोर्ट उस मरले पर पहुंच गई है जहां पर कोर्ट के सामने वाजे तौर पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करें और दूसरा रास्ता ये है कि डिस्क्वालीफाई भी करें और रेफरेंस भी भेजें। हाँ, इज़ार मैं यही कहने जा रही थी कि वो आइदर और नहीं, ये दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं और दोनों हो सकते हैं। और अब ये बात जिस तरह की अब बात अब ये सियासी तरफ चल गई है, अब ऑडियंस से खेला जा रहा है। आप देखें मीडिया को यूज किया जा रहा है। नहीं लेकिन मीडिया तो यार मीडिया तो डे वन से यूज हो रहा है, क्या कह रहे हैं मीडिया तो कहाँ, अब कल का जरा बताए ना, थोड़ा सा कल का एनालिसिस कर लेते हैं। क्यों अदील, कल का जरा एनालिसिस करते हैं, आप दोनों मीडिया के हैं, ये बताएं और रिपोर्टिंग में हैं, जो कल जिस तरह डॉक्यूमेंट्स आए ऐसे यानी कि लग रहा था कि बस अब कहानी खत्म हो गई। बताएं क्या कर रहे थे मसला हम लोग, करते क्या है? हम करते ये हैं बुनियादी तौर पे नसीम आपको भी पता है कि हम जो जिस सोर्स से खबर आए ना, हम उस सोर्स की बड़ी इज्जत भी करते हैं और उसको ज्यादा प्रोजेक्ट भी करते हैं, और फिर वो हुकूमत हो और हमारे टेलीविजन चैनल को इश्तिहार मिलते हों, ठीक है, तो हम तो ज्यादा उसको करेंगे जब टेलीफोन ऊपर मालकान को भी आ जाएं, आपके डायरेक्टर न्यूज को भी आ जाए। का नाम सच तो नहीं? नहीं मेरे टीवी स्टेशन का नाम जो भी है, लेकिन मैं एक बात करूँ, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है, और वो पेपर आ जाए और फिर पेपर के ऊपर जिस तरह हम शोर मचाते हैं कि बिल्कुल ये आखिरी पेपर है और ये बिल्कुल यही आखिरी हकीकत है, हम पूरा पिक्चर नहीं दिखाते, लेकिन वो पूरी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल। हमने सवाल, मैं ये तो नहीं कहना चाह रही अब, क्योंकि हमारे चैनल ने सवाल तो उठाए थे इस पे, अपने चैनल की बात अच्छा नहीं होता करें, लेकिन मैं वैसे ही कह रही हूँ कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो तो सवाल हमें उठाने चाहिए डॉक्यूमेंट्स पे, क्योंकि देखें ना, ये अब जो हम सब थे वहाँ कोर्ट में पहले दिन से, तो ये जो क्या सोर्स है डॉक्यूमेंट की, वो कितना बड़ा सवाल है। ख्वाजा हारिस साहब ने अपनी पूरी आर्ग्यूमेंट ही अदील ये बनाई कि जी जो सोर्स है डॉक्यूमेंट्स की, जो कि MLA के थ्रू नहीं आती, उसको आप रिजेक्ट करें। उन्होंने तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की बात की थी, जो कानून के पीछे छुपने की शायद कोशिश की थी उन्होंने, कि स्टेट टू स्टेट आप डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हैं। जो प्राइवेट पार्टी है वो स्टेट से अगर गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट्स लेती है तो उनकी कोई कानूनी वक़्त नहीं है, लेकिन जो मीडिया पे डॉक्यूमेंट्स आते हैं ये तो हमें सोर्सेज से आते हैं और वो काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेज होते हैं, और हम क्योंकि मोस्टली 90% तो खबरें सोर्सेज तो होंगे क्रेडिबल, डॉक्यूमेंट होता है क्रेडिबल या नहीं, मतलब हमने जब लोगों से बात करते हैं तो हमें ये जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्यूमेंट को भी देखें ना। अब ये नहीं आप लोग इतनी देर से दोनों जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, तो जब आप कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं तो लॉयर से चेक करा लें, लेकिन लॉयर्स भी बटे हुए हैं, तो मसला एक है। छोटी सी मसला है, उसमें मसला ये है कि जब आपको एक डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रहा है और आपको ये बताया जा रहा है कि वो अदालत में सुबह पेश होगा और माजी में भी वो इस तरह के डॉक्यूमेंट देते रहे, तो आप तो यही कहेंगे ना कि ये बिल्कुल ठीक है जी, वो कोर्ट में करने जा रहे हैं। अब क्या पता आपको इस बात का कि वो फोर्ज्ड है, वो जाली है, अब आपके पास क्या उसके पर, और फिर आपको पता है। मैं ये नहीं कह रही, देखिए ना, हम कोई जजमेंट तो नहीं दे सकते, बिल्कुल हम सवाल ही उठा सकते हैं कि जी कितनी उसमें जान। अगर आप सवाल उठाएंगे ना, अगर आप ज्यादा सवाल उठाएंगे तो फिर अगली दफा आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, तो फिर यू हैव ओनली वन ऑप्शन टू गो विद द डॉक्यूमेंट। देयर आर इनफ चैनल्स। छोटी सी एग्जांपल है, रात को लेटर आया था कतरी, जी नहीं कर लें, कतरी लेटर आया था रात को, जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी जिसका जिक्र है, वो लेटर हमें मिला, वो फ्रंट पेज पे था शायद आपके अखबार में, वो लेटर मिला, लेकिन कोर्ट ने आज खोला, ये मजे की बात है, वो नाज़रीन, हाँ कॉपियां पहले आ गई थी, अखबारों के फ्रंट पेज पे था, और जजेस, ऑनरेबल जजेस। अब देखिए इसमें तो आप मीडिया की भी तारीफ करें कि मीडिया के इतने सोर्सेज हैं कि कतरी खत उनके पास पहले आ जाता है। हाँ, प्रिंस ने आपको प्रिंस ने न्यूज़ को भेज दिया, आप इसकी तारीफ नहीं कर रहे, इसी वजह से गुस्सा भी आया हुआ था। सबसे इंटरेस्टिंग इशू आपको याद नहीं है, गुस्से में उन्होंने कहा था कि FZE गालबन जो दुबई में कंपनी थे जिसके ये चेयरमैन थे और इकामा लगवाया था, तो उसमें पोर इन किए थे पैसे वगैरह वगैरह, और वो पैसे इन्होंने मुस्लिम लीग के 2013 के इलेक्शन में उस कंपनी ने इनको $50,000 थे या कोई समथिंग, फिगर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उस कंपनी ने मुस्लिम लीग नून को दिए थे।
10 करोड़ दिए थे और 10 करोड़ में से 4 करोड़ वापस किए थे। अच्छा, ये उसके बाद अभी मैं एक और बात करूं कि आजकल बहुत बात हो रही है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं मुंह खोल सकूं। मरियम बीबी ने कहा कि मेरे पापा को मजबूर ना करें कि वो अपने राज उगल दें। पहला तो मुझे बड़े सीरियस इस पर एतराज़ है कि पापा के दिल में जो राज है वो बाउंड है, वो पाबंद है कि नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से कोई राज वो निगल नहीं सकता, उगल नहीं सकता। ठीक है, निगलना नहीं, उगल नहीं सकता। तो वो मरियम को कैसे पता चल गया? मरियम तो एक पब्लिक नहीं, लेकिन मैं आखिरी बात आम लड़की मैंने इन्होंने एक बात कर दी और फिर मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ, अगर मुझे इजाज़त दें। तो साजिश एक होता है साजिश करना, एक होता है साजिश को पकड़ लेना। मेरे ख्याल में ये वो साजिशें जो आज तक होती रही हैं इस मुल्क को कौम के खिलाफ, वो साजिशें पकड़ी जा रही हैं और उस पकड़े जाने वाली साजिशों को आप साजिश करने का नाम हम तो देख रहे हैं जी, करप्शन जिस भी पार्टी में हो, जो भी इंडिविजुअल हो, उसको पकड़ उसकी होनी चाहिए। शुरुआत है, ये इख्तिताम नहीं और एक इंसान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन वेरी क्विकली अदील, कंक्लूडिंग कमेंट्स, कल आप क्या देख रहे होते हुए कोर्ट में? मैम कल यही लग रहा है कि सलमान अकरम राजा 5 से 10 मिनट लेंगे। उसके बाद इसहाक डार के वकील उन्होंने भी कहा है कि मैं भी 10 से 20 मिनट लूंगा। और जो नईम बुखारी हैं पीटीआई के वकील, उन्होंने कहा बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ होंगे, उनके जो रिबटल में आर्गूमेंट्स होंगे। उसके बाद नैब की जानिब से भी आएगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कल कंक्लूड हो जाएगा। अभी तक समन नहीं किया गया वज़ीर आज़म को। ये बात अचंभे की है कि क्योंकि अगर उनको नाअहल करार देना है इन्होंने, तो अभी तक उन्होंने तलब नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर वो तलब करेंगे कल तो फिर आगे शायद मजीद मैंडेटरी नहीं है उनको तलब करना, लेकिन ऑर्डर में दिया हुआ है कि उनको तलब किया जा सकता है। In case respondent one's disqualification is to be considered, then he may be recalled. He may be called. हर चीज में भी है। बहरहाल नाज़रीन, ये आज फैसला ऐसा नहीं होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ, ये फैसला दोनों का होगा, डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी। चले जी, देखते हैं प्रोग्राम का टाइम, कॉमन सेंस की बात है। जी दो जज डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं उनको, तो दो बाकी 3 को मजीद रिकॉर्ड मिला है उसमें, तो वो देखेंगे। अभी हमें मालूम नहीं नाज़रीन डिसीजन क्या होगी। कोर्ट की डिसीजन के बारे में तो हम आपको बिल्कुल नहीं बताए। जाहिर है जो कोर्ट में हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, हमारी तरफ से आज इतना। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 4 बजे, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे बात करेंगे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।